श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। संजय उवाच शोकरे पीडितोऽर्जुनो विषादग्रस्त अश्रुपूर्ण देखिण आकुल नयन कृपे कहिले भगवान्। श्रीभगवानुवाच विषम समये अर्जुन केउठु मोह आगमन अनार्य कीर्तिराजी नष्ट स्वर्गलाभु करे वंचित नपुंसकता त्याग कर एनुह उचित विचार संकीर्ण दुर्बल हृदय छाड़ी उठ हे धनंजय। अर्जुन उवाच भीष्म द्रोणादि पूज्य जन किया युद्ध मधुसूदन किपरि शर संचालन करिबि मुहरिसूदन हत्या न करी गुरुजन खाइबि भिक्षार भोजन भिक्षा अन्न कले आहार हत्याठु वरं श्रेयस्कर भोगार्थे हत्या गुरुजन रक्त अनुसह समान हुअन्तु सेमाने विजय अथवा हेउ आम्भजय कोउटा हेव श्रेयस्कर जानी पारुनी चक्रधर सेमानंकु जदि मारिबि किया अबा मुहि बंचिबि धृतराष्ट्रपुत्र स्वजन आशा छाड़ी धन जीवन अछंती मोर सम्मुखरे जाने ना मन की विचारे कृपण दोषे अश्रु मोर बहुछि किया धार धार होइछि मुहत विवेक विमूढ़ किंकर्तव्य मूर्ख अज्ञानी हत भागा मुहि शरण मु तुम पसई शरणे मु शिष्य तुमर दया कर दया सागर दिय मोते कर्तव्य ज्ञान वासुदेव मधुसूदन पंच इंद्रिय शोके मोर होइछि शुष्क चक्रधर एमंत शुष्क जे हुई तीड़े हे शांति न लभई मृत्युलोकरे राजभोग स्वर्गलोके अवा वैभव चिंती मो संतप्त इंद्रिय शांति पाउनी दयामय मु तुम चरण किंकर दया कर हे गुरुवर। संजय उवाच एमंत कहिण अर्जुन नेले वासुदेव शरण कही वासुदेव माधव होइले अर्जुन नीरव द्वंद्व शोकग्रस्त अर्जुन बुझाइले तांकु मोहन एमंत गोविंदंक वाणी जेमंत शुद्ध चक्रपाणी। श्री भगवान उवाच कहूच कथा ज्ञानी परि बुड़ीछ शोकेन विचारी करूछ शोक जाहा पाई निरर्थक ताहा अटई जीवित मृत काहा पाई पंडित शोक न करई नथिला एमिति समय नथिले तुमे मु उभय नथिला एमिति समय नथिले तुमे मु उभय थिले सबुए नृपगण रूपधारिण भिन्न भिन्न नहेव एमित समय न रहिबा आम्भे उभय रहिबे मध्य नृपगण सत्य अटे एहा अर्जुन जेमंत देहि देहे थाए नाना अवस्था देई जाए बाल यौवन जरामय मरणे लभे नव देह एहा धीर व्यक्ति जानई मृत्युरे शोक न करई इंद्रिय विषय संजोग तहु सुख दुख उद्भव शीत उष्ण जेनुह भिन्न सुख दुख अटे समान आगमन प्रत्यागमन लागी रही थाए अर्जुन एसबु अस्थायी विषय एहाकु सह्य करि जाओ सुखे दुखे नुह व्यथित सर्वदा समभावे स्थित
ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଜାଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଥ। ଅସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେମନ୍ତ ଜଳେ ଫେଣ ଥାଇ। ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚିରନ୍ତନ ଶ୍ଵେତ କ୍ଷୀରଠୁ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ପଣ୍ଡିତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗଣ ଏମନ୍ତ କହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଜୀବାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ଶରୀରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥାଏ। ସେହି ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱର କେ କରିବ ନାଶ ତାହାର। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶରୀର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର। ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଦେହିଥାଇ ସର୍ବଦା ଶାଶ୍ୱତ ଅଟଇ। ନା କେବେ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ନା କେବେ ନିହତ ହୁଅଇ। ଯେ ଭାବେ ଏହା ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ଅଟେ ମୂଢ଼ ନିଜ ଅରି। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନ ନ ବୁଝଇ ଏହା ମରଶୀଳ ଭାବଇ। ଏହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଏ ଅଟଇ। ହୋଇ ନାହିଁ କେବେ ଜନମ ନାହିଁ କେବେ ହେବ ଜନମ। ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟଇ ପୁରାତନ ସତ୍ୟ। ଅଜନ୍ମା ଅବ୍ୟୟ ଓ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅବିନାଶୀ ସତ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ଯେ ନର ଜାଣଇ ସେ କେବେ ହତ୍ୟା ନ କରଇ। ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥାଇ ହତ୍ୟାର ହେତୁ ନ ହୁଅଇ। ଯେମନ୍ତ ଦେହ ପୁରାତନ ତ୍ୟାଗଇ ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ। ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରଇ ସଦା ହେ ଅର୍ଜୁନ। ସେମନ୍ତ ଦେହି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗେଣ ଦେହ ପୁରାତନ। ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରଇ ସଦା କାଳେ ଜାଣ। ଶସ୍ତ୍ର ଛେଦନ ଅସମ୍ଭବ ନା ଅଗ୍ନି ଦହନ ସମ୍ଭବ। ନ ପାରେ ଜଳ କରି ଓଦା ଯେହ୍ନେ କମଳ ଶୁଷ୍କ ସଦା। ପବନ ନ ପାରେ ଶୁଖାଇ ଅଶୋଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି। ଅଛେଦ୍ୟ ଅକ୍ଳେଦ୍ୟ ଅମର ଅଦାହ୍ୟ ନୀତି ସ୍ଥିତି ଯାର। ନିତ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥିର ଅଚଳ ସନାତନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଏ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାକୁ ଏପରି ଜାଣିଣ ନ କର ଶୋକ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ଦେହ ସହ ସୃଷ୍ଟି ଦେହୀର ଦେହ ମଲେ ନାଶ ଏହାର। ଯଦିଓ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁଛ ତୁମେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ତେବେ ବି ଶୋକର କାରଣ ଦେଖିନି ମୁଁ କୁରୁନନ୍ଦନ। ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ ନାହିଁ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ଜଗତର ଏଣୁ ଶୋଚନା ତ୍ୟାଗ କର। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏ ଭୂତଗଣ ପ୍ରକଟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ଥିଲେ ଜାଣ ଯେହ୍ନେ କାଷ୍ଠେ ଅଗ୍ନି ଗୋପନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏହା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଣ ଶୋକ ନ କର ଅକାରଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖେ କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଥାଇ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କେହି ଶୁଣି କିଛି ବି ନ ପାରଇ ଜାଣି। ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଇ ଦେହ ମରିଲେ ନ ମରଇ। ରୁହଇ ଅବଧ୍ୟ ଅମର କଦାପି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯାର। ଦେହର ମରଣ ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁଇ ଶୋକର କାରଣ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣ କିଆଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଅର୍ଜୁନ। ଯେଣୁ ତୁମେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କର ହେ ଧନଞ୍ଜୟ। ଦ୍ୱିଧାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର ଏମନ୍ତ ମତଟି ମୋହର। ଏମନ୍ତ ସୁଯୋଗ ବିରଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରେ ସକଳ। ପାଇଛ ତୁମେ ଏ ସୁଯୋଗ ନ କର ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ। ଯଦି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର ସ୍ୱଧର୍ମ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ଯେତେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ତୁମର ଅଚିର ନାଶ ହେବ ତାର।
ହରାଇବ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଜିଣିବ ପାପ ହେ ଅର୍ଜୁନ। ଜଗତେ ମାନବ ସକଳ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବହୁ କାଳ। ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ମରଣୁ ବଳି ଯାଇ। ଯଦି ନ କର ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀରୁ ରୂପେ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେ ଜାଣଇ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବଇ ତୁମେ ମହାରଥ। ଭାବିବ ତୁମେ ଭୟ କଲ ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କଲ। କହିବେ ଅବାଚ୍ୟ ବଚନ ତୁମ ଶତ୍ରୁଗଣ ଅର୍ଜୁନ। ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବେ ଯଶକୁ ତୁମର ନାଶିବେ। ଏହାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖତର ନାହିଁ କିଛି ହେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ହତ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ହେବ ତୁମ ବିଜୟ ଭୋଗିବ ରାଜ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଣୁ କରି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ସମାନ ଯଥା ଲାଭ କ୍ଷତି ଅର୍ଜୁନ। ନ ଭାବି ଜୟ ପରାଜୟ ଉଦ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅ। ନହେଲେ ପାପର ଅର୍ଜନ କରିବ ତୁମେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଲି ତୁମକୁ ଅର୍ଜୁନ। ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧ ଫିଟଇ। ଏମନ୍ତ ଏହି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ କହିବି ତୁମକୁ ଅର୍ଜୁନ। ସମବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଯେ ନର କର୍ମ କରିଥାଇ। ଏହି ପଥେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ଟାଳି ଦିଏ ମହାବିପତ୍ତି। ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାନା ଦୁଃଖ ଶୋକ ଉଦ୍ଧାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସଦା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟେ ଥାଏ ସର୍ବଦା। ଅବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗେ ଥାଏ ଛନ୍ଦି। କହନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ଅତି ରଞ୍ଜିତ କଥା କରି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଓ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ। ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନାମ ବୈଭବ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ମାତିଥାନ୍ତି ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ହୋଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାରି ନ ପାରି ସମବୁଦ୍ଧି କରି। ସମବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି କୁନ୍ତିସୂତ। ସତ୍ୱରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ ବେଦରେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନ। ତ୍ରିଗୁଣୀ ରହିତ ହୋଇଣ ସମଭାବେ ରୁହ ଅର୍ଜୁନ। ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ସର୍ବଦା ସତ୍ୱଭାବ ଧରି। ଲାଭ କ୍ଷତିର ଛାଡ଼ି ଆସ ଆତ୍ମାରେ କର ସଦା ବାସ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶୟ ଯେମନ୍ତ ବୃହତ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ଳାବିତ। ଲଭିଲା ପାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବେଦର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। କର୍ମରେ ତୁମ ଅଧିକାର ଫଳରେ ନାହିଁ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ନରଖ କର୍ମ ଫଳେ ମନ ନ ହୁଅ କେବେ କ୍ରିୟାହୀନ। ସମଯୋଗେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଣ ଫଳାଫଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗେଣ। ଅସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ସମଭାବ ରଖିବ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବ। ସମତା ହିଁ ଯୋଗ ଅର୍ଜୁନ ଧନଞ୍ଜୟ କୁରୁ ନନ୍ଦନ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ଧନଞ୍ଜୟ ସର୍ବଦା ସଦା ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ସକାମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର ଶରଣ ନେଇଣ ବୁଦ୍ଧିର। ଫଳରେ ଆଶା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କୃପଣ ବୋଲାନ୍ତି। ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଯିଏ ସ୍ଥିତ ତ୍ୟାଗଇ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ। ଯୁକ୍ତ ହୁଅ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ଭାରତ କୁରୁକୁଳ ଧନ। ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମର କୌଶଳ ବୁଝିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ସମତା ସ୍ଥିତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଶୁଭ ଶୁଭ ଫଳ ତ୍ୟାଗୀ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଧାମକୁ ଲଭଇ। ସମବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥିତ ହେବ ମୋହ ମାୟା ପଙ୍କ ଲଙ୍ଘିବ।
होइब वैराग्य प्राप्ति पाइब निर्विकार स्थिति वेदर विभिन्न विधान कर्मकाण्डर प्रथामान शुणिबि रहिब निश्चल परम आत्मा ठारे केवल एमंत अभ्यास करेण समता पाइब अर्जुन। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञर भाषा कण समाधिस्थर कि लक्षण किपरि कहन्ति वचन संभाषण ओ विचरण केमंत थान्ति स्थिर होई कृपे कुहे भावग्राही। श्री भगवान उवाच मनर सकल कामना छाड़ी जे हुए स्थिर मना थिले भी जेते दुख कष्ट रखई निजकु संतुष्ट आत्मारे जिये लभे शांति ताकु स्थित प्रज्ञ कहन्ति। दुखरे न होई उद्विग्न नुह भी सुखरे प्रसन्न आसक्ति भय क्रोध मुक्त सर्वदा समभावयुक्त सेहि मननशील जन स्थिर बुद्धि मुनि अर्जुन सर्वत्र अनासक्त रही शुभे अशुभे स्थिर होई निंदा प्रशंसा न करई स्थित प्रज्ञ सेई बोलाई जेमंत कच्छप अर्जुन करई अंग संकोचन सर्व इंद्रिय अपसरी सदा आत्मारे वास करी जेमंत सेमंत जे नर रुहई स्थित प्रज्ञ सेई बोलाई विषय भोगरु निवृत्त करीण मन को संजत जे नर साधना करई निज लक्ष्य दृढ़ होई जदि वासना बाकी थाए आत्मा दर्शने दूर हुए इंद्रिय शक्ति जे प्रबल मन को करई दुर्बल साधक मन टाणी निये विषय भोगरे लगाए इंद्रिय कुवश करई मोठारे चित्त निवेशई संयम जार बुद्धि मन स्थित प्रज्ञ सिए अर्जुन इंद्रिय विषय संयोग संयोगो आसक्ति उद्भव आसक्ति प्रबल हुई तीव्र कामना रूप नेई कामना पुराण नुहई क्रोधर जन्म हुई क्रोधु सम्मोह हुए जात सम्मोह स्मृति हुए भ्रांत भ्रांतु बुद्धिनाश अर्जुन बुद्धिनाश होए पतन राग द्वेषरु मुक्त रही इंद्रिय संयमे रुहई आत्मसंयम व्रते स्थित प्रसन्न चित्त ताकु प्राप्त प्रसन्न जेबे हुए मन सर्व दुख करे नाशन प्रसन्नता पुणी व्यक्तिर प्रज्ञा को करी थाए स्थिर युक्त बुद्धि नुह जाहार नाही भावना युक्त तार भावना रे भरा अशांति तही सुख केवे न थांती जेन्हे जल रे नौका थाई पवन प्रकोपे कंपई विषयासक्त थिब मन तार बुद्धि हुए हरण इंद्रिय विषय वियोग करिछि जे नर संभव विषय भोगे नाही मन स्थित प्रज्ञ सिए अर्जुन सभिंक पाई जहा दिन मुनि पाई निशा समान रात्र समय सभिंकर दिन भावई मुनि नर चतुर्दिगु जल पसई समुद्र स्थिर रही थाई अनासक्ति व्यक्ति मन रे प्रवेश जेते काम करे अचल थाए तार मन स्थित प्रज्ञ सिए अर्जुन सर्व कामना त्याग करी निर्मम ओ निरहंकारी निस्पृह भावे रहिथान्ति सदा शांति लाभ करन्ति करिले जाहा मु वर्णन ताहा ब्रह्मस्थिति अर्जुन एहाकु प्राप्त जे करई मोहग्रस्त से न हुई जीवन अंतिम पर्यंत रहिले एहि भावे स्थित संपूर्ण स्थित जे हुई ब्रह्म निर्वाण से लभई
ଏମନ୍ତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ କୃପେ କହିଲେ ଭଗବାନ। ଅଜ୍ଞାନ ମରଣ ଶରୀର ଅଚିର ନାଶ ହେବ ମୋର। ପାଶେ ଥାଉ ଥାଉ ଶରୀର ଯଦି ନ ଭଜିବି ଈଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ବୃଥା ହୋଇଯିବ ମୋହର। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଚଳ ଈଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସତ୍ତା ଯାର ଅନ୍ତରେ ଥାଇ ଲାଗେ ଦୂର। ମାୟା କରୁଛ ମାୟାଧର ତୁମ କୃପା ହିଁ ଏକ ସାର। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ପଢ଼ିଣ ହୁଅ କୃତକୃତ୍ୟ। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।